iyat mong suruyon. Kay nindot iyamyu kung imong subungon. Ulag na sa lugar nga maabunda. Sa kinahiyahan. Ulag na sa lugar nga maabunda. Ang Maragusan. The best ang Maragusan, wagi makalabaw. Kay tungod makalingaw ang among lugar o dili ka matagaw. Kay diri ninyo makita ang mga force nga sa Minduta. Ug bulak nga Raplesya sa Mount Candelaga. Ug Cool Spring ug Hot Spring Resort sa Maragusan. Kay nindot ang mga view maong ginabalik-balikan. Ug sa mga turista ayaw mo gabalaka. Kay kami na ang bahala nga mo guide sa inyo. The best